ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन् श्री भगव अथ अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनं सप्तमं स्कन्धम्। हिरण्याक्षे पौत्रिप्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोधग्लपितधीरति रेतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भ कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेन तव किल वदातं मधुरिपो विधातारं घोरं सकलु तपसित्वा न चिरतः परः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगादैरनिधनम् वरं लब्ध्वा तृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत विदन् दिवन् त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्द दरितहृदये सूक्ष्मवपुषा न दन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् प्रियायातं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादस्तमज्जनि सुतो गर्भवसुतौ मुरीवीणापाने दधिगदभवद्भक्तिमहिमां तौ स वै जात्यादैत्यशिशुरपि समेत्य त्वय्यतिं कतस्त्वद्भक्तानौ वरद परमोदाहरणताम् सुराराणि सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यन् निजसुते स दृष्ट्वा तुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षिर ममुं गुरुप्रोक्तं च सा विदमिदमभद्राय दृढमित्यपा कुर्वन् सर्वन् तव चरणभक्त्यैव व्यवृधे अवादेषु श्रेष्ठं किमित्य परिपेष्टतः तनये भवद्भक्त्यो वर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्योत्य विविदन् वधोपाया नस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे शूलैराविद्ध सुबहु हुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पै दृष्टो प्रणशन घराहारविदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नै विभो त्वयि यस्तात् मत्वान् किमपि न निपीडाम भजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतितुष्टोऽस्य जनकः गुरुख्यातद्देहे किल वरुणपाशैस्तमरुणात् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान्तैत्यदनयान् भवद्भक्तिस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिल तत्स्तुति परं नृषान्दः प्राहैनं कुलहतकः कस्ते बलमिति बलन्मे वैकुण्ठस्तव च जगतान् चापि स बलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरो यमगति हरो वासौ क्वासा सकल जगदात्मा हरिस्जति प्रबन्धन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालो नितसुतः अतः पश्चाद् विष्णु न हि वदितु मीशास्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ पञ्चविंशतितमं दशकम्
नरसिंहावतार वर्णनम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णौ समाचूर्णयन् आगूर्णजगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्बोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि संरम्भिनस्तम्भतः सम्भूतन्दमृगात्मकन् न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेत तद्भुतिमिति व्युद्भ्रान्त चित्ते सुरे विस्फुजद्वल लोग्ररोम विकसद्वश्मावतम जिम्बताहं सप्त स्वर्ण सवर्ण गौर्ण ददिषु श्राक्मं सटाकेसर प्रोत्कम्प प्रणिकुम्बिताम्बरमहो जीयात वेदौ वपुः व्याप्तौ व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्मः जिह्वा निर्मम दृश्यमानसम सुमहादंशागोष्ठामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनुं हृत्स्वस्थवीयस्तग्रीवं पीव पीवर देश दोषदोग्गत नको क्रूरांशु धूरालबन् व्योमोल्लङ्घि गणागणोपमगन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धा लुप्रकरन् नमामि भवदस्तन्नार सिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन्नि संयुमिति बिभ्राम्य गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्त मधृता दोभ्यां पृथिव्याममुं वीरो निर्गलितोत खड्ग फलकौ गृह्णन् विचित्राश्रमम् व्याविन्वन् पुनरापपात भवनग्रासोद्यतन् स्वामहे ब्राह्म्यन् तन्दिजागमं पुनरपि प्रोद्गृह्य तोद्भ्याञ्जवान् द्वारोत्तोरुयुगे न पात्य नकरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्बिन्दन्नधि गर्भनिर्भरलदद् द्रक्षाम्बु दत्ताम्बु बद्धोत्सवं पायं पायस पायमुदैरयो बहु जगत् संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी तिक्तोन्नहद् मध्वश्मनि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलान् शाकाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमि विकम्पि ताम्बुधिकलौ व्यालोलशौलाकरं प्रोत्सत्पत्कचरं चराचरमहो दुस्तामवस्थान् ददौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरं स्वां मध्ये सभसिद्धरोपमुषितन् दुर्वार गुर्वारवम् अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वैः शर्वविरिञ्च वासमुख मुखास् प्रत्येक मस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधानि भवति ब्रह्माज्ञया बालक प्रह्लादे पदयो न मत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समुधा त्रैलो स्तोत्रैरतोद्गायतः तस्याकामधि योऽपि तैर्नितवरल् लोकाय चानुग्रहम् एवन्नातितरौद्रचेष्टित विभो सीतापनीयाभिधश्रुत्यस्पुष्टः कीत सर्वमहिमन् नत्यच्छुधा कृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वं परो लङ्घयेत् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वाम
यात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।